عمرت چی 200 بود چی 300 چی 1000 زین کهنه برون برندت ناچار. گر پادشاهی و گر گدایی بازار این هر دو به یک نرخ بود آخری кар. Хоть 100 проживи, хоть 10 сотен лет, придется все-таки тебе покинуть этот свет. Будь падишахом ты или нищим на базаре, цена тебе одна, для смерти санов нет. بدخواهی کسان هیچ به مقصد نرسد. یک بد نکند که بر سرش 100 نرسد. من نیکی تو خواهم و تو لیک بدی من، tu نیکی نبینی و به من بد نرسد. Некто мудрый внушил задремавшему мне: просыпайся, счастливым не станешь во сне. Брось ты это занятие, подобное смерти, после смерти хаям, отоспишься вполне. در خواب بودم مرا خیرتمندی گفت کز خواب کسی را گل شادی نشکفت. کار چی کنی که با اجل باشد جفت، برخیز که به زیر خاک می باید خفت. Ассаламу алайкум, мehmonон, дӯстон, хешотабонон. Ташрифи мубораки шуморо ба ин даргоҳ хайрамақдам мегӯям. Бо иҷозати шумо. Арз домати муҳтарам, тӯятон муборак бошад. Аз даргоҳи илоҳӣ ба шумо аввалан вақти сафед, оилаи солих, фарзандони солих ва тамоми хушиҳоро орзумандам. бигзор худованди бузург неъматҳои ҳатто оламро ба шумо муҳайё гардонад. و در آخر چنین گفتنیم: یاران هرگز جدایی مکنید، هوس در دل و رسوایی مکنید، تا هستی خود همیشه باشد یک جا، فرمان خداست، بی‌وفایی مکنید.